Ljudi imaju probleme s time što dolaze svjedočiti kao svjedoci tužitelja. Postoji li neka razlika između ovog ovdje suda i nekog suda u Beogradu, na primjer? Bon, si la question est délicate, vous pouvez dire. Ako ovo osjetljivo pitanje, naravno vi uvijek možete odgovoriti da ne želite dati odgovor na ovo. Učinite što želite. Ne, gospodine sudija, mi smo u našoj zemlji veoma nezadovoljni nekim odlukama koje su sudska veća u Hagu donela. To se pre svega odnosi, a ja sam živi svedok toga, na oslobađajuću presudu Naseru Oriću. Ako ste gledali i ako se gleda moja izjava koja je data i opisi povreda i način na koji su ubijeni ti ljudi u Srebrenici i okolnim selima od strane jedinica Nasera Orića, presuda je sramna. I ja to mogu da kažem i mogu da dokažem. Kada je trebalo dati dokaze, ja sam dao te zapisnike, ali ne sve. Zato što u tim razgovorima je rečeno tražimo te zapisnike, ove nećemo. To je prva stvar. Kada je presuda Ramošu Haradinaju u pitanju, ja sam isto obdukovao šofera Albanca iz opštine u Peći, koji je ubijen od tih jedinica. I to je registrovano i dato. I bili su i predstavnici međunarodne zajednice i ništa. Ja sam bio, pored ostalog, i predsjednik komiteta za povrede međunarodnog humanitarnog prava. Imao sam razgovore od profesora Karl Skofena, šerifa Basjunija, preko Golstona, Louis Arbour, Carla Del Ponte i mase ljudi iz Haškog tribunala, gdje smo mi dali obiljnu dokumentaciju, a procesi nisu vođeni pred ovim sudom. Mi smo dali, kada je u pitanju Gospić i ekspertiza 24 tela, ja sam išao na suđenje u Rijeci i objašnjavao svoje nalaze i sud je prihvatio te nalaze. Ali je nelogično da Haški tribunal ne uzme i ne analizira ubijanje 24 civila iz Gospića, gde su najvećim delom žene i stariji ljudi, a pritom oko 100 i nešto je bačeno u Velebitske jame. General Norac se sada venčava i putuje po Hrvatskoj. Kada je u pitanju masovna grobnica Mrkonjić grad, ja sam u toj grobnici nas u 181 telo civila i vojnika ubijenih na tom području. Tamo je poginuo general Matijašević, komandant 6. gardijske brigade iz Hrvatske. Znači direktno učešće jedne zemlje na teritoriji druge. Ja sam tamo našao 36 staraca preko 60 i nešto godina starosti sa najtežim povredama. Ja. I to je bilo, i to je to ogorčenje građana moje zemlje kada je u pitanju ovaj tribunal. Ja nemam ovde, a ovaj čovjek koji je ovde prisutan, koji me je izvređao kao niko u životu, izneo toliko neistina o meni. Ali on samo zbog te svoje priče, sudimo se ovde bar po našoj javnosti i po mojoj, zbog verbalnog delika. I on sada, i to je to ogorčenje koje vlada u toj sredini koja se gleda na ovaj ili onaj način. Mi nemamo ništa protiv da se svi oni zločinci kazne. A dokaz je baš upravo ovo, da je Vojni sud radio istragu u Vukovaru, da je radio istragu o muslimanima u Zvorniku i tako dalje i tako dalje. Votre réponse est